Good morning, everyone. Good morning, ma'am. We from Group 1 would like to present the result of our discussion, namely about thesis and distance. Me, Daniel, as the first speaker, and Jessica as the second speaker, Adena as the third speaker. Okay? First, me, about thesis and distance. Thesis is the technical term for one of the most basic thing we do with speech. It means pointing toward language. Any form of language that is used to design it is called a deictic expression. Deictic expressions are also called indexic. Distance. In thesis and distance, to know the distance, there are two factors, namely the proximal term and distant term. The proximal term or near speaker or is short. The language used by the speaker is around the speaker, like this, here, now. And distal. Distal term or away from speaker, the language used by the speaker is far from the presence of the speaker, like that, there, and there. Jadi untuk thesis, thesis sebenarnya adalah kata yang tidak memiliki referen yang tetap, tetapi berubah-ubah. Dan thesis juga dapat diartikan sebagai hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa. Seperti contoh ketika kita mau ngomong, langsung aja dengan saya contohkan dengan distance juga. Seperti begini, saya sekarang tinggal di rumahnya Jessica, itu sudah masuk dalam thesis. Dan bagaimana kita tahu apakah itu proximal atau distal term? Yang mengatakan kita bilang saya sekarang tinggal di rumahnya Jessica, itu sudah termasuk dalam bentuk thesis, dan dia menunjukkan bahwa kata speaker atau tuturan itu menunjukkan lebih dekat daripada dia, yaitu kata yang tadi itu penjelasannya, yaitu kata sekarang atau now. Itu dimaksud dalam bentuk proximal term. Lalu bagaimana contoh dari distal term? Distal term bisa kita ambil kesimpulan seperti saya ingin pergi ke tempat yang bernama Tokyo. Nah, tuturan itu bisa diartikan jauh daripada dari ucapan si speaker itu sendiri. Seperti itu. Jadi proximal lebih singkatnya atau lebih jelasnya yang dekat daripada tuturan itu tersebut, dan distal sendiri adalah pengucapan atau pengungkapan kata-kata yang lebih jauh daripada si tuturan tersebut atau dari speaker tersebut. Seperti demikian. Oke, kita lanjut ke kedua. Jadi persona dexis is point to the role of participant in conversation event. For example, the speaker who is talking about and other identities. Person dexis is directly manifest in the grammatical category of person, being the first person, the second person, and the third person. In person dexis is criterion is the role of the participant, namely as a speaker atau first speaker, as a listener or second person, and the one being talking about or the third person. The way to encode person dexis is to use person pronouns like me, you, and him. Jadi, dexis persona menunjuk kepada peran dari partisipan dalam peristiwa percakapan. Misalnya, pembicara yang dibicarakan dan identitas yang lain.
Oke, yang pertama yaitu first person Dexis. Contohnya percakapan Rini. Rini mengatakan I come late, and Rizka menjawab no problem. So the word I in the sentence is a first person Dexis. Yang pertama yaitu first person Dexis. Contohnya ada percakapan Rini dan Rizka. Rizka mengatakan I am come late, dan Rizka menjawab no problem. So the word I in the sentence is a first person Dexis. Jadi saya dalam percakapan itu merupakan orang pertama. Dan yang kedua ada second person Dexis. Di sini ada contoh percakapan lagi, contoh percakapan Lani dan Eka. Lani bertanya, "Where are you going?" Maka Eka menjawab, "I want to go to school." So the word you here is a Dexis in the second person, because the word written by person refers to person Eka. Dan yang ketiga, the third person Dexis. Di sini juga ada contoh percakapannya, bisa dilihat di gambar Siska dan Lala. Did you see Rini? Lala menjawab, I saw him there. The word him is a third person Dexis because the meaning of the word of refers to person Lala. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang spatial Dexis. This Dexis is often called the spatial Dexis or place Dexis, that is giving shape to the location according to the speech participants in a speech event. Here, there, come, go. From us to point to location. Here and there. Contoh example-nya like I'm here and he is there. Saya berada di sini dan dia berada di sana. Selanjutnya, come and go. For example, like he come and I went. Psychological distance. When speakers were how close or distant something is perceived to be. That meant over there implies psychological distance. New narrative so many examples of Dexis, but it's clear the situation here could grow for worse. Example, Tom and teacher. Tom here is that the teacher speaking, my little Tom how cold today and he can go to school. He asked me to ask you for a day's leave. And teacher, who is that speaking? Tom menjawab, it's my father's self. Yang selanjutnya itu temporal Dexis. Temporal Dexis makes ultimate reference to participant role, so it is important to distinguish the moment of utterance from the moment of reception. Dexis waktu mengacu pada waktu yang relatif pada waktu pembicaraan atau percakapan berlangsung. Dexis waktu membuat keistimewaan mengacu pada fungsi peserta. Dexis waktu sangat penting untuk membedakan saat percakapan berlangsung dan penerimaan percakapan. Dexis waktu akan sangat mudah diketahui jika penutur dan petutur mengerti waktu percakapan dan berlangsungnya percakapan serta maksud dari percakapan tersebut. Ada beberapa kata yang termasuk dalam Dexis waktu. Di antaranya now, yesterday, tomorrow, today,
afternoon, dan masih banyak lagi yang termasuk dalam deksis waktu. Contohnya tomorrow is Sunday, besok adalah hari Minggu. Kata tomorrow termasuk pada deksis waktu karena mengacu pada hari yang relevan. Dari pembicaraan, waktu ketika percakapan dibicarakan adalah pada hari Jumat atau Friday. Karena kata tomorrow mengacu pada hari Sabtu atau Saturday. The last is thesis and grammar. In thesis and grammar, we have two factors: direct speech and indirect speech. Direct speech is our sentence word spoken by the speaker, and the indirect speech is a sentence uttered to report the speaker word to other. Direct or proximal term and indirect speech distant term. For example, direct speech. A say, "Are you planning to be here this evening?" B say, "Yes, I am." Okay, this are example for direct speech, and the example indirect speech is continued by the example direct speech. Indirect speech say, A say, "Did you talk her?" And B say, "Yes, I did. I asked her if she was planning to be there that evening." Jadi contohnya untuk direct speech itu di sini kan dia mengatakan yang A yang mengatakan yaitu, "Apakah kamu ada rencana di malam ini atau sore nanti?" Si B ini jawab, "Ya, ada. Ya, ada. Yes, I am." Lalu ada satu orang yang ingin tanya tentang percakapan dulu apa tuh antara A sama B ini. Jadi yang C bertanya kepada si A tadi, yaitu example-nya yaitu, "Did you tell her?" Apakah kamu melakukan percakapan kepada si perempuan itu? Lalu si A jawab, "Yes, I did. I asked her if she was planning to be there that evening." Jadi dia ini menyatakan bahwa dia tadi sedang berbicara dengan si B, yaitu apakah dia akan melakukan rencana atau planning untuk nanti sore atau nanti malam ini, seperti itu. Jadi secara simpelnya direct itu kita bertanya langsung kepada narasumber. Nah, narasumber menjawab dari pertanyaan kita itu adalah secara langsung atau direct speech. Nah, dan bagaimana direct speech indirect speech itu terjadi, yaitu ketika kita menanyakan langsung kepada orang yang tadi bertanya kepada narasumber. Misal contoh seperti wartawan bertanya kepada narasumber, dan dari hasil daripada itu dibuat sebuah berita itu dalam bentuk itu yang disebut dengan indirect speech secara tidak langsung, seperti demikian. Okay, I think that's all for group 1, and thank you very much. See you.